أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज इंशाअल्लाह ताला सूरतुल मुज़्ज़म्मिल आयत नंबर 9, 10 और 11 तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर अला वस्बिर रा को बारीक पढ़ेंगे इसलिए कि रा साकिन माक़बल कसरा है, यानी ज़ेर है। वस्बिर अला मा यक़ूलून अला मा यक़ूलून वहजुरहुम هجرا جميلا هجرا جميلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين उली नामत, यहाँ पर वाव को नहीं पढ़ा जाएगा, लिहाजा उली नामत पढ़ना गलत है, सही पढ़ेंगे उलिन, वाव को नहीं पढ़ेंगे। उली नामति नामति व महिलहुम क़लीला व महिलहुम क़लीला वज़रनी वल्मुकज़्ज़िबीन उलिन नामति वमहिलहुम क़लीला इन्न लदैना काफ के बाद अलिफ है, लिहाजा लंबा करके पढ़ेंगे। वजहीमा वजहीमा इन्न लदैना وطعاما ذا غصة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وعذابا أليما وطعاما
غصة وعذابا أليما واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله العظيم.